सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्तयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवम् उमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्करणं वन्दे पुन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। बैशाखी जलरे स्नान करिबु प्रभातरे पाइबु गंगा स्नान फल पापरु होइबु निर्मल। बैशाखी छत्र जे उपान ब्राह्मणे देबु मिष्ट अन्न बाटरे जल छत्र देबु परकु दया करुथिबु। एमंते कही शंख मुनि आश्रमे गले तपोधनी। जय जगन्नाथ। समस्ते भगवान कर कृपारु भलरे थिबे सुखरे थिबे सुस्थरे थिबे। आमे बैशाख महात्म्यर 49 अध्याय पर्यंत पाठ करि सारिछु श्रवण करि सारिछु। आज आमे 20 अध्याय श्रवण करिबा। 49 अध्याय रे शंखमुनि व्याध को कहउचंती जे बैशाख रे प्रातः स्नान कले सेटा गंगा स्नान सहित तुलनीय अटे। गंगा स्नानर फल पाइब। आ बैशाख रे छत्र जोता वस्त्र आउ ब्राह्मण को मिष्ठा अन्न दान करिब। आ बाटरे जल छत्र देव और पर को दया करिब। पर माने जीव जंतु उद्भिद समस्त को दया करिब ताहले निश्चित भाବରେ वैकुंठगामी हेब। यह कहिले शंखमुनि व्याध को। आ व्याध शंखमुनि कहवा अनुଯାयी बैशाख धर्म पालन कला। आउ से बंचिथिला पर्यंत कुबेर समान संपद भोग कला अंतरे वैकुंठगामी हेला। तेबे चलंतु सुनिबा 20 अध्याय। व्याध उवाच व्याध कहि विप्र शुण मु पापी अति दुष्ट जन मोर भाग्य जेते थिला तुम्भ दर्शने क्षय गला। कथा ए पचारिबे मोहि संक्षेपी कहिबा गोसाई पूर्वे मु केउ पाप कली ए जन्मे व्याध मु होइली। से कथा कह विप्रवर शुणी संशय जाऊ दूर। विप्र बोइले व्याध शुण कहिबा ताहार कारण। जहि निर्मल जल स्थल बसिबा सही स्थाने चाल। एते विचारिबे निजने पशिले गहन अरण्ये। देखिले दिव्य सरोवर स्नान सारिले मुनिवर। विप्र मध्याह्न स्नान सारी ता देखी व्याध स्नान करी। जाइन पुष्करिणी कूले बसी कपिथ वृक्ष मूले। व्याध कपिथ तोली देला विप्रता सुखरे भुंजिला। व्याधर पाप हेला हत
उत्तम भक्ति हेला जात विप्रचरण तले पड़ी पुछई बेनी कर जोड़ी हे विप्र पाप क्षय कर कहिण पूर्व जन्म मोर विनय शुणी विप्र कही शुण तू व्याध मन देई पूर्वे हो शारदान ग्रहे जन्मिलु उच्च विप्र घरे श्रीवत्स गोत्री तु ब्राह्मण कलु जे शूद्र आचरण वेद विद्या तु न पढ़िलु माता पिता को न पोषिलु तोर भारी जा महासती ता संगे न कलु सुरती केवल बेश्या संगे रसे बंचिलु रजनी दिवसे निज नारी की दुख देई बेश्या संगते रत होई तोहर पत्नी महासती तू पादे से बोई से नीति सुई बेश्या पाद तले बेश्या हुई तोर कोले अनेक दुख देलु तोही केबे से विमुख नुहई एमंत केते दिन अंते रोग होइला तोर गात्रे अपक्व भोजन तु कलु व्याधि बर कोली खाइलु सारु व्यंजन उआ भात आंबिल दही मांस घृत कलु तु अपक्व भोजन पेटरे होइला अजीर्ण से दोषे ताहा तृषा ज्वर व्याधि होइला बलियार रक्तरे चल व्याधि हेला से बेश्या जहुता देखिला तू घरे जेते धन थिला बेश्याता घेनी पलाइला दिन को दिन व्याधिग्रस्त दुख होइला अप्रमित भोजने न मिलिला अन्न व्याधि रे देह हेला क्षीण तो नारी पिता घरे जाई मागिन किछि से आणई गृहस्थ मुखरे दियई केबे हे विमुख नुहई क्षण के न छाड़ई पास जगिन रात्र जे दिवस विप्र विचार करे नीति ए नारी पतिव्रता सती एहाकू दुख प्रमित देली बेश्यारे होई रत एते बिचारी से ब्राह्मण भार्या को पासे बसाइन बोइला तोते दुख देली बेश्यारे रत मुहुइली से पापे ते दुख मोर ए दोष मने गुण धर एमंत विप्र मुख शुणी लज्जा पाइला से ब्राह्मणी पूर्वर दुख अनुसारी विप्रर नारी क्रोध करी बोइला मो कर्म लिखन दैवा कलाहीन मान तुम्भे किम पाई लज्जा कर जेथिला पाप कर्म मोर एमंते कही क्रोधे देवी गला से परम माधवी निरत स्वामीर सेवारे
ସେ ନାରୀ ଥାଇ ନିରନ୍ତରେ ନିତ୍ୟ କାଢ଼ଇ ମଳମୂତ୍ର ମନେ ତା ନଥାଇ ବିରକ୍ତ ବୋଲଇ ଭଲ ହେଉ ପତି ସେବା କରିବି ଉମାପତି ବୋଲଇ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ମାଗିନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେବି ମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଯେବେ ରଖିବେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବି ଛାଗ ବଳି ମିଳନ୍ତା ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ଜଣେ ଦାସୀ ହୁଅନ୍ତି ତା ଚରଣେ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ଲଗାଇଲା କେବେ ହେ ଭଲ ସେ ନୁହିଲା ଅଙ୍ଗେ ଘୋଟିଲା ସନ୍ନିପାତ ସେ ବିପ୍ର ହେଲା ମୃତାଗତ ଦୁଃଖେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲା କୋଡ଼ି ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ହେକାନ୍ତ ବୋଲି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା ଘଡ଼ିକେ ଚେତନା ପାଇଲା ଡାକି ଆଣିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ହସ୍ତରୁ ଫେଇଲା କଙ୍କଣ ବିକ୍ରୟ କରି କାଷ୍ଠ ଆଣି ଜୁଇ ସେ କଲା ଆରୋପଣି ପତିକି ଅନଳେ ସନ୍ଧାଇ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦାନ ଦେଇ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ିଲା ଅନଳେ ବିମାନେ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳେ ଦେବେ ସେ ନାରୀ କି ଦେଖିନ ପୁଛିଲେ ଅତି ହରସେଣ ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ଠାବ ଦେଲେ ବିପ୍ରର ଧର୍ମ ବିଚାରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଲେ ଦୂର କରି ବୋଇଲେ ବାପାପି ବିପ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗତେ ନେଲା ଦିନ କେବଳ ବୈଶାଖରେ ମଲା ସତୀର ସଙ୍ଗତେ ଅଇଲା ହୋଇଲା ଯମଦଣ୍ଡୁ ପାର ଏ ଯାଇ ଜନ୍ମ ବ୍ୟାଧଗର ଅରଣ୍যେ ମହା ଦୁଃଖ ପାଉ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପଣେ ଦିନ ନେଉ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବ୍ୟାଧବର ପଡ଼ିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ପୟର ବୋଇଲା ମୋତେ କୃପା କର ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ପରିଚାର ଏକଥା ସୁତ ଦେବ ବିପ୍ରେ କହିଲେ ସତ କ୍ରତୁନୂପେ ନାରଦ ବରିଷି କହି ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଶୁଣ ତହିଁ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଶେଷ ରାମ ଚିନ୍ତଇ ପିତବାସ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ये ବ୍ୟାଧ ବିପ୍ର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ବିଂଶାଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାଧ ପଚାରିଛି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଧ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିପ୍ର ବ୍ୟାଧଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ବିପ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିପ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଆଚରଣ କରିଥିଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ପଚାରି ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗତରେ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସତୀ ନାରୀ, ଆଉ ସେ ବୈଶାଖରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ତାର ଅନ୍ତ ପରେ ସେ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ଗଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନଳରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଣୁ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଧ ଯେତେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେହେତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସତୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, ଏଣୁ ସିଏ ଯମପୁରକୁ ନ ଯାଇ ବ୍ୟାଧର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା।
तेबे बहुत सुंदर पौराणिक कथा आपण माने निश्चित भाव में बुझीथिबे। ए वैशाख महात्म्यता आसीची स्कंद पुराण रु, जोटा कि भगवान श्रीहरि नारायण विष्णु कहउचंती ब्रह्मा को, आ ब्रह्मा कहउचंती नारद को, आ नारद कहउचंती अम्बरीश राजा को। आ एठी हमर वैशाख महात्म्य रे लिखिचंती रामदास। तेबे आपण माने सुनी सारला परे आपणक भितरे न रखी आपण मानक फ्रेंड मानक सहित वीडियोटी को शेयर कर दियंतु। अधारू केबे भी भगवान कथा छाड़िबेनी, स्किप करिबेनी, पूरा कथाटी को शुणंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि सब्सक्राइब कर सारचंती ताहले चैनल जोड़ी हेकरी थांतु। आज 20 अध्याय सरीगला, आउ 10टी अध्याय रहिला। वैशाख महात्म्यर सबु अध्याय श्रवण करंतु और पुण्य प्राप्ति पांतु। कहीं ना वैशाख मास पालन करिबा, जहाँ वैशाख महात्म्य शुणिबा किंबा पढ़िबा ताहा समान फल पाइबे। कमेंट लिखि दियंतु जय जगन्नाथ। ताहले आज पई एतिकी। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।